लड्डू आजा बच्चा अच्छा 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 हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम फुरबले पवितरा बानपानी किमान है चाबर कारण आलो ओसरे बाहतर देखाम अपना किमान बानपानी आवेली समय फुरब खूब भल लगे बानपानी हमें ini बर्तमान पवितरार भितर भाग बानपानी 60% डूब गई আছে। दलंखনৰ ভিতৰৰে ৰাস্তাটো ডুব গৈ পানী পাৰ হয়, কোনো গাড়ী মটৰ আহিব নোৱাৰা হৈ যায়। এতিয়া বাৰু দলং এখন বনাই আছে, কমপ্লিট হোৱাগৈ নাই। পিছলৈ হ'লে গৈ ভাল হ'ব, মানুহ আহিব যাব পাৰিব। लड्डू अच्छा अच्छा अच्छा